Lights. Close the lights. Marlene. Agnes, are you with me? Agnes daw, Agnes. Daya! Back. Ha? Saan ko na? Thursday. Sige na. Wala. Ulitin ko ah. I'm sorry for this. In fairness, guys. Agnes, are you with me? Yes, Okay. So ready for break time. Mami, cellphone. Cellphone. May kausap. Sorry for this. Hindi ka dito siya sa formula ng cake. Mami mo lang ba? Excuse me. I'm sorry guys I'm sorry girls. Hello mami. Hello. May klase ako eh. Nagtiteach pa po. Oh mami, I am very busy. Yes mami. Sorry girls sorry guys. Yes mami. Okay. Thank you guys. Thank you girls. Yes, O diba? Mahal na mahal ako ng mami ko. Mami ba? Okay. Go home na tayo girls. We may go now. Sister Bestie pa. Mami, pag may nagparamdam. Sister Bestie. Oh! May kumatok? Guys? Ay, I'm scared. The best. Ano Sister Bestie? Mami, ako, paano daw? Sir Bestie. Hindi ko pa masyado, hindi ko magaya. Sige, Mami, okay lang. Hindi. Okay lang. Hindi mo ba kayo? Si Ma'am Jen. Ma'am Jen. Si Ma'am Jen, Mami. Mami. Ay, may ganito ako. Dapat wala si Ay, may nawala. Anong early na ganito? O Ma'am Jen na. Si Ma'am Jen. Si Ma'am Jen. Ma'am Jen. Nalimutan ko lang siya pinagmasdan doon eh. Minsan lang. Paano? Hindi, nalimutan ko na yun. Gano'n ka din siya? Kasi may table yun eh. May ganon. Ako lagi yan yung grade. Assuming. Kasi minsan lang siya pinagmasdan. Hindi naman, tapos na yung grade mo. Hindi ka promise, honestly. na. Honestly, nalimutan ko yung kay Ma'am Jen. Ayan yung next time. Hindi nga, nalimutan ko kasi first time ko Ma'am. Wala na next time, mami. Kasi Hindi, meron ka lang. Mag-a-attend pa ako ng Sige, ano. kay Banji na lang, Mami. Sakta ako.